हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम करुछु मोर नुआ एक वीडियो को। आज पवित्र जागर आपण को हार्दिक शुभकामना एवं शुभेच्छा। बहुत दिन पर आज गोटे वीडियो आणुची। बहुत डिस्टेंस मोर हो गला, समय मते घोर अभाव होतला, सेथिपाइका मु गोटे वीडियो आनी पारनथली। आज टिके टाइम मिलला, आज टिके रोसई नाही, सो दैट भाविली आज गोटे वीडियो बनई देबी। बहुत सारा चैनल में शुणे लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, को मैरिजटा आम बहुत भल, को मैरिजटा दंपतिंकर वैवाहिक जीवन को सुखमय कर दिए। से विषय बहुत नारी नेत्री माने हुंतु, बहुत पुरखा लोक हुंतु, बहुत व्यक्ति विशेष मानन को आनिके डिबेट करा जाए। भाविली मो निजर ओपिनियन देवी, निजर भ्यू देवी, कोटा भल आम जीवन रे, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। विवाह एक पवित्र बंधन। और एक कथा मध्य कह जाए, विवाहटा सब बेले स्वर्ग रे होता है, पृथ्वी रे सेटा केवल उपस्थापना करा जाए। ऑलरेडी जहाँ सहित जार संजोग हवा कथा सेटा सदा सर्वदा स्वर्ग रे ही हो सारी थाए। कहती जहाँ हांडी रे जी चाउल पकई से निश्चिंत ता घर को दिने निश्चय आसब। तेणु विवाह कहा सहित आपण करेंगे, केमिति व्यक्ति विशेष होइथिबो, सर्वदा आपणकर विधि निर्दिष्ट, खाली लोकलोचन समाज को देखिवापाइका एटा केवल मर्त्य परिचालित होता है। जड़े जनक सहित संजोग होता है कि विचित्र दुनिया, जड़े समस्त जिनस को छाड़िकी गोटे परर घर को आसब, आ से परर घर हो तार सबुठ आपणार, जो से जन्म होती जो मैंने जन्म करिसेंती बड़ करिसेंती से माने होइजिबे तांको पई सात पर। एभली भाबरे पर होइजिबे जे से मरिले मध्य तांकर छुआ हब नाही, से परगोत्री होइजिबे। ए कथा को तो मुझे कहबी मु विश्वास करे नहीं। को मंत्र क्या केबे रक्तर बंधन को केबे काटी दे पारेनी, मु सेगुड़ाक केबे भी विश्वास करेनी। जी जହାର से तार, गोटे कथारे नहीं, हाथी बनस्तरे बुलिले मध्य रजांकर, जी जହାର से जेते परगोत्री हो जाऊ, जेते आपण मंत्र उच्चारित करिकी अन्य घर को प्रेरित कर दियंतु, से निश्चय तार तार किछि हे गले ना, ता घर लोकंर किछि गले हृदय कांदे उठिबो। सेतिपई तो मु सुनिछि प्रत्येक झियो मानक शाशु घरे जदि तांको बापा माँ को नहीं कौनसी प्रकार शब्द कि उच्चारित करे, बहुत सेंसिटिव मैटर आज्ञा। झियो मैंने बहुत रागी जाती, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती। छाड़ते से कथा, आम बह उपरको जावा। लव मैरिज भल ना अरेंज मैरिज भल? लव मैरिज अरेंज मैरिज माने प्रेम विवाह, अरेंज मैरिज हो आपण संगठित करिकी करुवा विवाह को, जोटा आम देखा चाह करिकिना करिथाउ अरेंज मैरिज। मु एक कथा मोर ओपिनियन होची, अरेंज मैरिज मध्य भल आउ लव मैरिज मध्य भल, किंतु आपण को पद्धति रे सेटा को नौचंती, विवाहर तरीकाटा आपण को भली ढंगरे नौचंती, सेटा आपणक ऊपर निर्भर करूची। जदि आमे अरेंज मैरिज करूचे, आपणक मनरे ताहा नाही, आपण अन्य काहाकू जनकू भल पाउचंती, से देखा चाह जीवा आसवा करी निर्बंध करी विवाह संपन्न करिवार मूल्य होची जीरो। जदि आपणकर मन कोनोसी पाखरे नाही, आ आपणक परिवार गोटे जो झील को चयन करुचंदी, आपण सेतरे बहुत खुशी, आपणक मन मध्य ताकू चाहूचे, आउ देखा चाह बंधु बांधव आशीर्वाद रे आपणकर विवाह होची, सेही ही विवाह। जदि मत किए पचरा जाए तुम्हें को विवाह को अधिक प्रायोरिटी दब, मु एक कथा कहबी कि जदि पुओ झील निजको पसंद करुचंती, आ तांको मन मिलित होउची, आ उभय परिवार राजी होई कि विवाह करुचंती, सेही विवाह होची सर्वोत्तम। विवाहर माने मु बुझे अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, ए तीनटा निहाती रहिबा दरकार। पुओ झील प्रति, झील मध्यम पुओ प्रति। जड़े पुओ जदि गोटे झील को रेस्पेक्ट दे पार नथिबो, से केबे भी तार मर्यादा कौन बुझीपार नहीं। कहीं से गोटे घर को गले तार परिचय बदली जाए, कहार से भाउज हो जाए, कहार से बोहू हो जाए, कहार से स्त्री हो जाए,
କାହାର ସେ ମାଇଁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ ତାର ମାନସିକତା ଆମ ପ୍ରତି ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ବିବାହ କହିଲେ ଦୁଇଟି ପରିବାରର ମିଳନ, ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନ, ଦୁଇଟା ମାନସିକତାର ମିଳନ। ଆଉ ବିବାହ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ମାନସିକତା ମିଶି ନଥାଏ। କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ମାନେ ବୁଝାମଣା। ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ଯଦି ଭଲ କହୁଥିବି ସେ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟଟା ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ମାନସିକତାଟା ମିଶିଲା ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ବିବାହ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର। ବିବାହ ରୂପକ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯିଏ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଦୁଇ ପରିବାରର ମତାମତ ନେଇ ଯଦି ବିବାହ ହୁଏ ସେଇ ବିବାହ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଥିବ ପୁଅ ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ, ଘରର ପ୍ରେସରରେ କହିପାରୁନଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ ବାହା ହେଉଥିବ, ଘରର ସେଇ ଦେଖା ଚାହାଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସେସବୁ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାହା ହେଉଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିବ ଝଗଡ଼ା। କେତେଟା ଜୀବନ ଆଗ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଯିଏ ନୂଆ ହେଇକି ବିବାହିତ ହେଇକି ଆସିଥିବ ସେ ଝିଅର କେତେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନର ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ସିଏ କି ଜାଣିଛି ଏ ପିଲାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସହିତ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଏଇ ବୟସରେ, ବିବାହ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମିଶିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିବା ଦରକାର କି ବାପା ମା ମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ଆମେ ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଦୁଇ ପରିବାର ମିଶି ଯେମିତି ବିବାହଟା ହେବା ଦରକାର। ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ତରିକାଟାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ନେଇକି ପଳାଇବା, ଯେମିତିକି ମରିବାର ଧମକ ଦେଇକି ଲୁଚିକି ପଳାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରେନି, ଘୋର ବିରୋଧ କରେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ଲଭ୍ ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ, ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ପଳେଇବା ଏସବୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ। ପ୍ରେମ ବୁଝେନି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷର ଉପରେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝେ। ମୁଁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ କନଭିନ୍ସ କରି କୋରିଆର ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କି ଜଣେ ବିବାହ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କନଭିନ୍ସ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ମୋତେ ସେ ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ, ସେ ଏତେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ, ମୁଁ ଭାବିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତଥାପି ସେ କଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ପରିବାରର ମିଳନରେ ବିବାହ ହେଇଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବିବାହର ପରିଭାଷା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ବାହାରର ଝିଅ, ସିଏ କିଛି ଜାଣିନି ତୁମ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା, ଆନ୍ତରିକତା, ଗେହ୍ଲା ସବୁବେଳେ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ସିଏ ତୁମକୁ ଆପଣେଇ ନେବ, ନିଜର କରିନେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ସେ ଯେମିତି ତୁମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ। ସେ ଲଭ୍ ହଉ କି ଆରେଞ୍ଜ ହଉ, ତା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଯାଇ ତା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାପାର ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିପାରେ, ଆଉ ଭଲର ମାଆର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରେ ତା ଭିତରେ। ତା ଦେହ ଖରାପ ବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେୟାର ନିଏ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଲଭ୍ ହଉ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଦରକାର, ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦରକାର, ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର, ଆଫେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ବହୁତ ଦରକାର। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କେୟାର। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଏତେ କେୟାର ନେବ ନା, ସେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ଏମିତି ଆପଣ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେନି କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲଭ୍ କହିବିନି, ସେଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଲଭ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କେବେ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭାବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଇଥାଏ।
आउ जो गुड़ाक भल पाइबा होइतिबो सेटा बयसर धक्का होइथाइपारे आफेक्शन होइथाइपारे सेटाको भल पाइबा कुहाଯାएनि। भल पाइबा सबुबले चिरंतन शाश्वत। तेणु एति कहबी लव मैरिज हो कि अरेंज मैरिज हो उभय बहुत भल। विवाह सेठी करंतु पुरुष आउ नारी दी जण को भल भाव चिन्हुथिबे जानुथिबे भल पाउथिबे परिवार सम्मत नहीं कि आपण विवाह करंतु। रहुची जय जगन्नाथ नमस्कार।